Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Kembali ke podcast Borak Dalam Geli, episod yang ke-6. Ya. Yes, dan bersama-sama saya tetamu yang saya sangat-sangat hormati, orang kuat dalam bidang seni tanah air dan juga senior saya di Malaysia Airlines dahulu. Tak lain tak bukan, saya kenalkan Elly Suryati, tuan-tuan dan puan. Tepuk sikit. Okey. Kita nak tanya apa pengalaman dia sewaktu di Malaysia Airlines. Pasal lakonan dia kita tak tepi sikit sekejap pasal, of course, you tahu, I punya topik ialah berkenaan dengan aviation, pramugara dan pramugari. Nak tahu lebih lanjut pengalaman dan mengapa Elly Suryati ni nak menceburi bidang pramugari ini sebelum dia menjadi pelakon. Tunggu selepas ini. Okey, kembali lagi ke podcast Borak Dalam Geli. Okey. Backstory, saya kenal Kak Elly Suryati ni pada tahun 2016. Saya jumpa dia masa tu dekat Akademi Fantasia, 2016. Yes. Masa tu saya baru balik flight mana, and then I masuk ke dalam, and then you tegur saya. Yes, Silap saya saya. cakap, okay, hi Zarul, cakap. Tapi I was surprised, like macam orang jarang yang macam courtesy macam cabin crew. I rasa macam tu. Macam I rasa macam dia ni macam dia so macam orang kata mesra ramah kan. So macam I just like macam berada di dalam lingkungan cabin crew juga pada masa itu. Yes. I tak tahu lagi masa tu you cabin crew. Okay. Di 2016 dan 2017, 2018 tak silap saya lepas Gegar Vaganza, saya join, and then saya terima watak untuk melakonkan 70 episod, which is dengan tak ada ilmu lakonannya, mengambil tugasan sebagai pemain utama untuk 70 episod Surga yang kedua. Dan saya telah orang kata belajar lakonan sedikit lah, basic untuk watak Daniel tu pada Surga yang kedua. Dan cikgu saya, inilah dia, yang banyak mengajar saya ilmu tentang lakonan. Terima kasih banyak-banyak Kak. Sampai sekarang saya masih lagi pegang satu ilmu yang sampai sekarang saya pegang, ialah you bina watak you, kan? Betul. You cakap, okay, you Daniel, sebelum watak you ni kahwin dua, apa sebelum ni you belajar kat mana, which is tak ada dalam skrip. Itu sampai sekarang saya pegang lagi. Alhamdulillah. Sampai itu lagi, hari ni pun saya nak korek sikit, sedikit lagi mengenai ilmu lakonan. Tapi hari ni kita nak cerita pasal mengapa Kak? Mengapa Akak cuba untuk menjadi pramugari, sedangkan saya dengar satu podcast tu you cakap you suka tengok wayang, you suka nak jadi pelakon. Tiba-tiba kenapa you ke arah nak jadi pramugari? Okey. Okey, baik. Panjang ya aku punya intro. Terima kasih Zarul kerana sudi menjemput saya. Saya selalu tengok podcast Zarul. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Dan di situ juga saya tengok, yalah, kita rindu dunia flying kan. Dan kita dia pun fly juga orang yang dalam industri kan, macam CK Faizal, CK fly dulu, you know. And it was very nice. Thank you for your effort, adik. Terima kasih. Kita jumpa tahun 2016. Masa itu saya tenaga pengajar untuk Akademi Fantasia. Dan pada saya, apabila saya bertemu dengan Zarul, yes, I acknowledge you were flying crew before, kan? And then dan kita sama-sama dalam industri, dan pada saya industri kreatif adalah sebuah keluarga yang sangat besar. Betul. Kan? Dan di sinilah kita merasa kita ada an immediate family. Walaupun kita tak pernah bekerja sebelum ni, bekerja sama, tetapi sesiapa je yang dalam industri kreatif, sama ada dia pelakon ke, penyanyi ke, bidang teknikal ke, production ke, itu dah jadi kita punya immediate family. Maknanya salam perkenalan tu akan datang kita bekerjasama.
Alhamdulillah. Jadi menjawab kepada pertanyaan. Okey, saya masa sekolah selalu perkataan berkenaan sekolah kan. Saya ada best friend nama dia Mazarita Mazlan. Okey. Saya dihantar bapa saya bersekolah di Sultan Ibrahim Girls School SIGS. Jadi kita punya relationship dengan friends were very close knitted lah, very rapat. Jadi kawan saya Mazarita dia kena fly ke States, Amerika kerana ibu ayah dia bercerai and then mak dia berhijrah ke Amerika, Chicago, and then dia terpaksa ikut. Jadi kita ada childhood dream lah budak-budak kan. Kita ada nak buka taman tema, dolphin, without knowing the cost would be millions ya. Kita melayan dream budak-budak yang kita nak jadi trainer dolphin di taman tema. Waktu tu saya pakai pendant dolphin, macam obsessed lah dengan mengamazah. And then the news yang dia kena berhijrah ikut mak dia ke Chicago broke my heart. Broke my heart. Jadi of course saya hantar dia ke airport. Waktu tu airport di Subang. Ya, belum ada lagi yang sekarang di Subang Airport. Di Terminal 1 nangis macam Hindustan Beria ni kan. And then had to say a bit goodbyes, and then saya berazam untuk jumpa dia di Amerika. Tetapi how is that possible when you know perbelanjaan untuk travel jauh itu sangat tinggi, kan? Jadi saya bekerja di Malaysia Airlines System. Mula-mula sebagai reservation office. Setahun. Okay. 1 year. Dulu kan kita ada servis, yes, can I have your booking? First class or economy? Tapi yang pakai kebaya juga kan? Itu kita pakai. Kita reservation saja. Reservation. Di bukan dekat kaunter tu. Bukan. Okay. Di Terminal 3. And then macam do you have any specific food? So that's when you have the order of kosher meal. So it's from us who took the orders. Kan? Kalau dia ada any specification lah, maksudnya infant ke, nak bassinet ke, kan, nak wheelchair ke, whatsoever. So I was there for 1 year, and then saya pergilah temuduga untuk jadi pramugari penerbangan Malaysia Airlines System. I see. Ya, sebab saya harus mencapai cita-cita saya nak cari best friend saya di Amerika. Itu asalnya. Ya. That time you berapa? You don't mind, berapa umur you? I was 20 years old. I see. 20 tahun. Okay. Bila kita pergi waktu itu kan, Zarul, temuduga untuk pramugari ni sangat glamour. Betul. Kan? You tengok, banyak dengar pada seniors. Yes. Okay. You tengok dekat newspaper, bila you flip the paper, hard copy tu, and then like, you know, the way they wear their kebaya, and then dia punya baju, uniform lelaki kan, they look so dashing and beautiful kan, macam high flyers, macam the lifestyle hebat so great, hebat and then macam boleh kan. So saya seorang yang bila saya pergi tu, saya senyap-senyap, tak bagi tahu my parents, sebab saya risau kalau saya tak dapat. I see. Ya, saya risau. Jadi lebih baik saya pergi senyap-senyap until I have good news to share, then I share. So bila saya pergi tu, memang you banyak tengok the hot ladies in hotel mana you ingat ke situ? Pasal kat hotel. Oh ya, masa tu hotel Holiday Inn Kuala Lumpur. Oh, yang dekat Raja Laut tu kan? Raja Laut. Dekat Mara. Yes. Bangunan Mara. Ya, di situ. Di sana. Itu famous tu hotel tu dulu tu. Ya, kan? 5 star gila dulu. 5 star. Ya. So it was there. And then bila kita datang, kita tengok ramai perempuan-perempuan cantik-cantik Yes. Macam pertandingan Ratu Cantik whatsoever. I was just a small petite girl compared to ramai ada yang tall and things like that kan. Tapi kita self confidence sangat tinggi lah. Okay. Waktu tu semua Chinese, Indian semua ramai lah. Semua ramai and they are so gorgeous. Masa tu dengan
lelaki juga? Semua campur? Campur. Okay. Campur. And then kita tahu standard untuk menjadi cabin crew tu sangat tinggi. You kena ada personality yang bagus. You have to look presentable dan sebagainya. So of course everybody yang pergi tu they put on lah pakaian yang menarik, presentable. Ada yang look like office wear dan sebagainya lah kan. Dan ramai yang berkebaya of course. Ya. Termasuklah saya. Pakai kebaya. Pakai kebaya kan. Jadi dekat situ it was actually my first experience of audition actually. Oh yeah. Dia rasa macam audition. Rasa macam audition. Kan, and then but bila kita flashback moment tu kan, that was your journey, you know, when you see all that Zaro, of course semua orang pergi dia nak. Okay, and then the interview dia sekali 20 orang. Oh, at that time. Lagi ramai 20. My time 10 only. 20. Oh, I see. Ya, macam dalam bilik tu, in that hall, there was like hundreds of people, right? Beratus-ratus orang, and then dia akan panggil 20 to go into the interview. How do you make such impression of 20 people and then panel berapa orang? Panel waktu tu 4. I tak pernah imagine macam mana dia nak tengok 20 orang daripada. Yes. And then dia berbaris satu baris panjang atau dua baris? Satu baris panjang dengan kerusi hotel tu kan, so dia kena tengok satu. Oh my god. And then you masuk dengan 20 orang tu, you just berdiri saja, tak duduk. Bila kita enter, saya dah rasa macam ini saya macam masuk pertandingan Miss Malaysia pun ada. Dapat imagine macam mana you masuk 20 orang tu. Yes, it was 20 people at that time. And then ada soalan. Okay, soalan dia, okay, dia kan, it was really heartbreaking when watching 20 people went in and then they select out of 20 dia ambil 2. Ayo, 10% only. Yeah, dia ambil 2, dia ambil 5. You know, ada tu semua tak lepas. So apa soalan dia tanya pada you? You can remember? I can't remember, but I remember my third phase. Oh. Soalan yang ketiga tu I ingat. Okay, kita hold that one. Okay. So the first one, yang lepas the first stage berapa orang? My time, yang masuk 20 orang tu. Untuk go to next stage berapa orang 5 yang lepas? 5 orang saja. 5. Saya tahu kalau yang lain tu 2 because waktu kita menunggu kan masuk 20. So 20 tu semua perempuan atau campur juga? Campur. Lelaki perempuan. So yang masuk 20 kita kena tunggu kita punya turn untuk masuk, right? Okay, so yang masuk 20 tu you tengoklah yang 2 orang tu akan di separate pergi sebelah sana, yang lain balik. You nampak lah mana separate tu lah. Okay. So dia build. So macam Alice Ratty, okay you stay macam tu? You kena pergi sebelah sana. Pergi sebelah sana? That mean next stage tu? Next stage. I see. So okay, next stage 20 orang juga ke? Tak, yang lain tu balik lah. Oh, so the next stage tu masuk dalam interview room tu berapa orang pula? Katalah saya dengan lagi seorang 5 orang kan. 5 orang lah masuk? 5 orang masuk. So di situ dia tapis lagi. Oh, so the second stage you ada soalan, tak ingat? Ada soalan, of course. Tapi you tak ingat lah apa soalan dia? Alah, dia tanya pasal yourself and all. Itu sajalah. Sajalah kan. Hobby, things like that. So pada saya, differences is everybody was asked the same question, tetapi what makes the difference of only 2 or 5 person was chosen at that time compared to others? Yang kita ni yang menunggu waktu itu macam nervous lah because 20 masuk, 2 orang selected, yang lain balik, muka kecewa. Kau macam mana je lagi kan? Tapi you was very happy lah bila select the first stage tu. I was stunned. You stunned? I was stunned. I was like, you expect ke you unexpected you dapat? One thing about myself, I've always been very independent. Very independent daripada kecil. Okay, dari kecil saya dah naik public transport. Jadi and then saya pergi sekolah asrama. Okay, so tingkatan 1 saya di Star Kelang. Sebab saya dah janji-janji dengan kawan-kawan tunggu kat bus stand
masa naik tingkatan 1. So my father overheard the conversation. So dia macam, oh kau grupi-grupi. Lepas tu dia tukar saya sekolah Star Kelang, asrama. Okay, lepas tu bila I get too comfortable, my father transferred me to JB. Betul-betul dia control je. Yes. Dia transfer saya dekat JB. When I got so comfortable in JB, I said to my father, Abah Hanja nak duduk Johor terus lah. Nak kerja kat sini. Macam, nak duduk sana terus. Terus pindah KL balik. Okay. So he spoke to my uncle. My uncle beli tiket bas siang. Saya cakap, kenapa ni? Abah kamu suruh balik KL sebab kamu nak duduk Johor terus. And then I kata, ni nak tiket bas, Abah kamu suruh balik. Dan saya cakap, sekarang ni Ayah Cho yang nak naik bas ke Ellie yang nak naik bas? Sebab JB ke KL waktu tu 7 hours, 7 jam. Yalah, tak ada highway. So jadi saya boring. Jadi saya tukar naik bas malam. Saya stay lagi seminggu dekat JB to spend time with my friends kan. So I have always been independent. So every time bila perkara begitu, yang maksudnya bukan every time lah, bila kita pergi temuduga punya sesi kan, I'm always confident, ada confident level yang baik kan, tidak negatif, because I know I think you need independent lah, so called macam you kira macam ada kemahuan yang orang kata you determine, you rasa you nak benda tu, and then you confident you buat. And then dapat rasa yang you mesti muka you confident tu yang orang ambil. Biasa kita nak tengok stewardess ni muka confident, sebab safety and all that kan. So I think itu yang you selected. Okay, kita pergi ke yang the third question, yang final stage tu. Apa yang dia tanya you? Oh man, yang I tetap nak pergi first dengan second sekejap. Okay, boleh. Tiba macam ni. Siapa punya podcast? Tak apa, go on. The experience of watching other people masuk before your turn, and then 2 selected, and then the rest 18 kena balik. Kan? And then bila saya tengok kiri kanan, orang punya muka dah resah lah. Because that was like evident right in front of your eyes. Sama ada you nak build your self-confidence atau you nak jadi dragged down by the situation. And I think that's really psychology. Betul. Set by Malaysia Airlines system for the future cabin crew at that time. Okay. So of course lah, mula-mula you sampai diorang akan ukur height and everything. Waktu tu height yang paling pendek adalah 157 cm. And then you? I just made it. I just 157. You know what? Kak Raja Azmi was a bit I think 0.2 millimeter kurang tau. Really? And then that yang jaga tinggi tu, I think you cantik, you boleh lepas lah. Wow. Kat Raja Azmi tau, dia kurang a few, tapi dapat juga. Tapi you ngam-ngam lah. Rezeki dia, I ngam-ngam 157. Rezeki lah. Yes, Alhamdulillah. And 157 was just like small lah kan, tapi kita bolehlah capai lah kan 210. So ramai yang datang, kalau tak lepas 157 tu memang immediately kena balik lah. Betul. Okay, jadi after the first part, and then you enter into the second. So kalau 5, ada yang 5 tu tak lulus pula. Ada yang tinggal 1 atau 2. Okay, jadi kalau ada 2, dia akan combinekan dengan lain untuk make it like 2 atau 3 tu jadi 5 balik lah. Kan? So I guess you know this also. Bila dia interview kita, dia nak tengok cara kita conduct ourselves, how we talk, how we smile and things like that. So I was pretty much shocked myself lah untuk level 1 dengan 2 macam mana saya boleh lepas sebenarnya. Why? Because pada saya ramai yang very good looking. I see. Very, very good looking. But perhaps I was very charming. Tapi for me, I tengok gambar yang lama-lama, muka you authentic lah. Muka authentic. That's why macam muka Malaysian gila. Kalau you tengok yang Golden Girls punya era, kind of Melayu punya look tau. Yes, ada that. Sekarang ni I rasa kurang sikit. Faham. Ramai yang muka Pan Asian ada sikit. Itu cantik tu cantik lah. But then
Malay punya look tu macam Mala Samsudin kan, kind of muka Melayu. Muka Melayu. Okey Kak, teruskan. So thank you Zara. I think that's the reason why I was chosen lah. So bila yang ketiga, okay, yang ketiga we will ask questions lah. Okay, tiba-tiba soalan itu adalah about pemimpin, and then siapa yang kita idolakan dalam hidup. Wow. Okay. Ramai yang jawab among yang ini kita. 20 years old Alice Rati nak jawab soalan macam ni. Yes. Okay. Right. Mestilah ada yang jawab ibu bapa. Okay. And then that's very noble. Of course lah, idola kita ibu bapa, right? Yes. So when it was my turn, I diam dulu. And then the interviewer was looking at me. It's like macam, you buying time ke apa, you know, because this is golden opportunity. And then saya cakap, idola saya yang pertama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most influential people in the world. Yeah. And then saya cakap, ibu bapa tu sudah semestinya paling utama dalam hidup. Kan? Selain daripada Rasulullah yang tidak ada tolok bandingnya. Saya melihat kepada Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi. And then you want to tengok macam. Tapi at that time Saddam Hussein dengan Muammar Gaddafi dipandang tinggi. Ya. Tetapi waktu tu ada krisis perang telur and everything kan. Yeah. And then he look at me like macam, kau ni dari mana tiba-tiba berani ya? Ya. And then saya cakap, kerana dua sosok ini adalah singa padang pasir yang sangat ditakuti oleh the Western world. The Western world. Okay, I'm referring to geopolitics. I cakap macam tu. Yeah, and then the 20-year-old. I was 20 years old. Yeah, and then he said, "Wow, you are very well read." You're very well read. Kan? So I said, we're going to travel the world. Yeah. Of course. I'm charming. Okay. Ayat power Kak. Ayat power. Okay, lepas tu itu the third one. Yes. Itu jawapan you. I seorang je kena selected kat situ. I see. Yeah. You dapat tahu terus yang you selected? Immediately. Yes. Okay, good. Yeah. Alright, kita dah sampai untuk seterusnya ialah kita masuk stage you macam mana you khusus untuk jadi pramugari dekat Malaysia Airlines Academy apa semua. Okay. Kita berehat seketika, kita jumpa sekejap lagi. Okey, kembali lagi ke Borak Dalam Geli, podcast Borak Dalam Geli bersama Alice Suryati. Dan tadi kita stop dekat bila dah dapat interview dah berjaya ke interview untuk pramugari. Dan sekarang kita nak cerita pula, sambung pula macam mana experience yang highlight you boleh cerita masa you training as a pramugari. Adakah you dah expect benda tu ataupun you macam, what? Kena buat macam ni ke? Ada tak perasaan tu? Okay. Gini ke jadi stewardess? Okay. Kita kena pergi ke belakang sikit, a few step back. Okay. Sekarang ni bila saya mengatakan yang confidence level saya tinggi, saya harus juga mengatakan saya tidak overconfident. Okay. Maknanya steady. Alright. Ya, steady. Memang confidence tu amat diperlukan dalam apa jua yang kita buat. Tapi bila kita pergi interview, overconfident will kill you. Tapi looking steady is a plus point. Steady Steady, kan? And then ia mengingatkan saya semula di mana bila kita dalam classes, bila kita pergi training, kan? Masa tu saya batch 216. 216, okay. Yes, 216. Saya masih ingat lagi, saya punya number 16908-3. 169 kan? Okay. I think dekat-dekat dengan Aryani, Datin Aryani tak silap saya. Aryani. Okay, alright. Yes. Kan? Aryani adalah kawan sekolah saya di SIGS, satu kelas. Okay. Ya. Okay. Kita tolak tepi kejap yang tu. Kejap lagi kita cerita. Okay. Jadi bila saya dah dapat
jadi pramugari. Dan saya kena potong rambut macam itulah kan. Ialah macam pramugari lah. Pramugari Masa tu rambut panjang lah. Masa tu rambut saya panjang. Okay. Ya, so bila saya dah dapat jadi pramugari, kita pergi training, pergi training, dan saya kena potong rambut, ya. Okay. And then saya dapat surat daripada Malaysia Airlines System kan. Bila surat tu kan, Zarul, ia memberikan kita satu rasa yang berbunga-bunga, berkobar-kobar kan. So barulah saya tunjuk ke arwah bapa saya dengan mak saya yang saya dapat jadi seorang pramugari Malaysia Airlines System. Yes. Okay. Arwah bapa saya sangat tak sangka, dia sangat terkejut. Mak saya macam, betul ke kamu dapat ni? Betul ke kamu dapat ni, Anja? So dia cakap, mak bacalah ni kan. So arwah bapa saya macam geleng-geleng because surprise macam ni yang saya suka, yang saya tunggukan. Untuk menyimpan dulu, tidak bagi tahu dulu, kemudian you ada big news. Kan. And then Zarul, waktu itu Malaysia Airlines System adalah pada satu tahap kegemilangan yang sangat luar biasa di mata dunia kan. Jadi sesiapa yang dapat jadi pramugari, That was 1990, is it? It was 1990, yeah. Betul. Yeah. And waktu itu dia satu pentas dunia lah, kan. Jadi bila kita dapat menjadi pramugari and then pergi training school and then pergi kepada uniform, you know, ukur baju dan sebagainya, ambil the check-in bag, you know, and all that, and then Geraldini tak silap bag. Yes, Geraldini, yeah. And then ambil the palm shoes and the sandals and everything kan. Berapa helai? 6 pasang dan sebagainya. Wow, balik rumah tu you letak dekat almari macam wow, baju pramugari Malaysia Airlines System. I can relate bila dapat uniform tu was moment yang paling bangga. Moment yang paling bangga. And then like because the kebaya tu is like macam benda yang keramat something dahsyat. Dahsyat gila. Siapa you seorang wanita memang ramai yang mengidamkan kebaya tu. Ya, and waktu tu uniform kita waktu saya pakai tu bukan yang warna purple yang sekarang. Hijau. Yang warna hijau. Hijau, yes. Saya rasa yang hijau tu lebih batik, all batik something like that. Semua batik. Pada saya hijau tu lebih manis. Bila digayakan. Warna purple ni memanglah cantik, tapi dia a bit kasar. Kan, tetapi kalau hijau tu dia manis, dia lembut kan, dia saujana, mata memandang. Betul, kalau sekarang tengok stewardess yang pakai hijau tu, itu memang nampak klasik. Ya, kan. And then waktu tu male jacket was gold colour. Yes. Dengan ada songket kan. Yes. Dan pada saya sangat eksklusif, sangat contemporary juga at the same time. And then sangat berjiwa Malaysia. And then sangat outstanding kan. And then dia seiring lah, walaupun lelakinya jaket dia berwarna brown. And then okay, kita bila pergi pada training school. Kita pergi training school. Jadi bila kita kena pergi dekat tempat uniform and collect and everything kan, and then you tengok ada seniors yang datang untuk tukar baju dia, renew, ambil yang baru. And then you ada orang-orang yang dekat-dekat dengan batch you. Saya batch 211, ada batch 210 and 212, whatever. And then serentak. And then kita tengok, you interview dekat mana? So kita tahu dia ada special people yang got the job. Bukan yang lain tu tak special, tetapi dia sangat sukar untuk menembusi ketika itu kan. Dia jadi macam satu siapa yang interview dekat KL kira dahsyat lah. Something like that lah. Lebih orang gitu. You interview orang dekat Melaka. Okay. Dia kan all over kan. Yes. Bila interview temuduga tu dia buka seluruh semenanjung Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. Yes. Kan? Ada quotation untuk kota untuk setiap negeri. Untuk negeri. Setiap negeri. Jadi and then we meet new friends lah, of course kan. Jadi bila time saya tu kita punya training 3 bulan. 3 months. And then SNY flight, supernumerary crew 5 kali. Betul. 5 kali sahaja. Kapal apa you buat?
Masa saya training untuk Fokker 50 Fokker 50. and then 737. Fokker 50 waktu tu ada yang transfer ke Sabah Sarawak dan ada di KL. Tapi saya tak berpeluang untuk transfer Sabah Sarawak. Saya terus KL dan buat fleet-fleet yang You tak boleh pilih that time? Tak boleh. Itu memang telah ditentukan lah, ditetapkan. Company Jadi, yang bagi. Okay, company yang bagi. Kuching, you pergi KL. Okay. Ya, kan? Tapi you takut tak kalau pergi Kuching masa tu? You risau tak? Masa tu tak ada Ke memang beria nak pergi Kuching? Kan, tapi macam kita dalam satu classroom, dalam kelas saya ada 21 orang. Semua KL? Ada yang transfer. Memang dia Sarawakian Sabahan ke? Tak. Memang orang KL ada pergi transfer. And then kelas saya 21 orang, hanya satu lelaki saja. Ke sana? Ada satu lelaki je dalam kelas saya. Dalam kelas tu? Azman nama dia. Okey, kesian dia. Saya kena bully kan. Dia kelilingi oleh wanita kan. Dan 3 bulan training. Then after that kita fly untuk supernumerary crew, 5 flight, dan itu adalah momen yang paling exciting lah, untuk kita betul-betul don the uniform and then pergi kan fly ni. Sebelum tu training session, SCP, safety and first all aid. that, first aid, crash landing, ditching and all that, and everything that is in the aircraft, dekat mana peletakan you still ingat equipment. your Heimlich maneuver tak? I ingat Heimlich maneuver. You ingat Heimlich maneuver? Yes, it was very simple. First aid. First aid. Siapa tercekik masa ni. Okay. Ada lagi. Tapi CPR memang tukar-tukar every 2-3 years. Tukar-tukar. Tapi ada lagi lah skill tu. Ada ingat lagi lah. Ada. And then of course bila you supernumerary crew, captain akan tanya soalan. Yes. Leading steward or stewardesses akan tanya you soalan. They have a report for you, blah 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 kan. But I think I was such a natural throughout my 5 kali supernumerary crew tu, or during the observation. So bila passengers keluar masuk, then saya masih sembang, dan saya cakap ini saya punya flight yang pertama, yang kedua ke apa. Dia kata tak nampak. Macam dah bertahun je. Very natural lah. Betul lah tu. So one thing I realise is that you have to be a people person untuk jadi cabin crew. Betul. Kan? Betul. You are the people person because kita berdepan dengan orang yang naik aircraft dengan bermacam-macam ragam. Mungkin sebelum dia datang masuk ke perut pesawat, dia ada macam-macam isu atau masalah atau problem, muka ketat dan sebagainya kan. Kita kena senyum all the way kan. Kita kena jadi orang yang menenangkan. Walaupun nak pergi flight tu macam-macam hafal. Kan? Tetapi kita harus tenang. Ya. And then macam kita orang my classmates kan, bila kita pergi flight yang 5 kali supernumerary crew untuk observation kan, semua takut soalan-soalan, especially bahagian safety. Yes. Kan? Betul. Jadi bila captain datang tu, dia tanya what's the supernumerary crew, yes. kan, dan dia nak tanya safety. But to me that is when you have to be really well equipped, kan, because tanggungjawab untuk menyelamatkan passenger ada dalam tangan kita. Betul. Okay, it's not the service first, but it's always the safety first, kan. And then persoalan-persoalan macam mana when it really happen, kalau it really happen, sama ada ditching or crash landing, you only have 90 seconds to evacuate. Nampak ingat? To evacuate from the aircraft. You must be the last person to leave the aircraft. Kan? So itu adalah pengorbanan. You see, so of course you have to take your job seriously, but at the same time you have to be cool and steady about it, because you cannot afford to be having anxiety atau tak relax. Okay Kak, I stop you kat anxiety. Semalam I dapat call through my friend. My friend ni ex-crew juga. Dia dengan klien dia, which is klien ni dia ada cerita, dia ada mental health. Ada bipolar, ada anxiety, everything. You name it, dia ada. Memang dia jumpa psychiatrist. And then dia jumpa one day dia pergi jumpa doktor dia. Dia cakap, I nampak you macam happy sekarang, you macam okay. Kenapa je? Tak tahu, doktor, I tengok video Zarul Umbrella. Wah.
Because cabin crew, how they cabin crew attend the macam-macam perangai manusia. Tapi diorang boleh relax. Dia boleh cool, boleh relax, boleh handle dengan tenang. Ketenangan diorang itu I admire. That's why I cuba serap apa yang dia bercakap dengan saya. Wow. Dia crying. Oh my God. Thank you so much for all the videos yang you share dengan stewardess apa semua. You did good for this podcast. Yes. That's why I rasa macam bila you cakap anxiety apa semua tu betul. Ada orang yang memandang kejaya sebagai pramugari ni is not. Macam tu lah. Yes, macam tu lah. Kita tenang walaupun dalam keadaan kalau crash land macam mana kita nak kena handle. Of course kita akan sebagai manusia kita juga kelang kabut, nak lari apa semua. Tapi kita dilatih keluarkan orang dulu. Kan? Kena marah, kalau kita kena marah pun kita senyum je. Kena maki kat dalam cabin. Walaupun itu bukan salah kita. Kenapa you all lambat ni? Saya dah bayar banyak tau. Kita yang juga yang tanggung. Walaupun bukan salah kita. Tak ada kena-mengena. Okey, tak boleh sambung balik anxiety tu. Okey. Jadi dengan berbagai-bagai masalah ni orang masuk dalam aircraft kan, dia boleh daripada benda-benda rumit di luar, dia boleh jadikan kita punching bag. Betul. You pernah rasa? Benar. Kan? Tapi kita kena steady, relax, cool. Betul. Kadang-kadang ada yang macam the way you order, you just Hello. Walaupun nampak name tag kita kan. Kadang-kadang saya datang kat sini, ya cik, saya tengok name tag, tengok dia. Sarkastik, tapi kadang-kadang kita terasa jugalah kan, as a normal person. Tapi but then okay cik, kita sabar. Kita senyum. Sebab pada saya, cabin crew dia mempunyai satu tahap of emotional intelligence. Sebab you berdepan dengan bukan hanya beratus-ratus passengers. Dalam kerjaya kita bertahun-tahun, numerous of numbers, beribu, perhaps ada yang sampai puluhan ribu orang kita jumpa. Dengan macam-macam kerena. Dan of course bila sometimes my friends bertanya, orang yang luar daripada bidang dunia penerbangan aviation, kalau betul-betul crash landing yang kau kata crash landing tu, ke ditching tu, apa ditching tu yang masuk dalam air tu, betul ke kau akan bagi diorang keluar dulu atau kau yang first? Soalan-soalan kan. Tetapi what they didn't realise is that bila kita sign untuk menjadi seorang pramugara ataupun pramugari, kita telah meletakkan nyawa kita dan kita telah bersetuju untuk menjadi orang yang terakhir keluar, right? Dan of course jika berlaku sesuatu kemalangan buruk, andai ianya berlaku, dan kita akan dipanggil untuk soal siasat. Dan kita semua aware of that responsibility. That's why sometimes ada kata-kata nakal yang insensitif mengatakan, alah ini waitress on air je, ataupun waiter on air je, kan. Tapi saya tak ambil pusing, kerana pada saya mereka tidak mengetahui tanggungjawab yang kita sedia ambil untuk nyawa orang lain. That's why saya buat podcast ni, bagi orang tahu lah. Yes. Tahu kita kata waiter tak apa, waiter tapi dia orang tak tahu yang kita selain itu sebenarnya safety nombor satu. Safety first. The service, makanan atau minuman yang kita hidangkan, secondary saja. Itu secondary kerana harga tiket. Yes. Kan? Jadi tentunya kalau flying time tu melebihi 45 minutes, ataupun ada serving untuk makanan dan sebagainya, it's because of hours of flying, minutes of flying, and also the harga tiket lah. Yes. Kan? Itu saja. Dan itu adalah secondary. Tetapi jika bad weather, air pocket yang teruk, of course kita tak serve. Betul. So yang mana yang dulu, makanan ataupun keselamatan? Betul. Kan, jadi pada saya memang ada kata-kata kadang-kadang bila orang panggil you macam tu, padahal ada je you boleh tekan call button, tapi you nak macam tu. And then kan, you nak suruh kita angkat beg you yang sangat berat tu, macam tak logik akal kan. And then kan, so kita macam, why don't you help me to carry your bag and put it up, kan, instead of
you main angkat. I bukan humble you, you know, but let's do this together. So saya akan menggunakan reverse psychology. Let me help you to put it up. Betul. Jadi dia harus tolong saya untuk angkat beg dia lah. Begitu. So pada saya mendepani manusia yang berbagai ragam, memang kita kena steady. Kita tak boleh anxiety. Ingat tak bila kita punya satu kita kena pergi kesihatan, ujian kesihatan, medical check-up. Medical check-up. Lagi satu medical check-up di MAS sendiri. Dan itu ada kena mengena dengan psikologi. Yes. Kan? How you handle it, kan, of situational dan sebagainya. Sometimes Situational awareness. Jadi itu yang kita telah lalui, yang saya rasa masyarakat di luar sana tidak banyak yang tahu. Kan? Jadi panggilan-panggilan tentang waiter atau waitress on air, pada saya ia is just pemikiran sama ada luas atau cetek itu saja. Okay Kak. Okay. You cakap tadi Fokker 50. I ada experience yang ini cerita Amir Basura. Dia kata Fokker 50 ni which is kapal yang macam you buat Fokker 50 kan? I buat. You buat kan? Dia punya kapal memang Kecil. kapal kecil, and then ada orang dia punya pintu tu kecil juga kena buka tutup macam mana dia, dan tangga apa semua. Just like benda tu macam itulah je. So apa yang orang kata yang flight 73 sekarang kita naik dengan berbeza dengan Fokker 50 zaman itu? Adakah dia punya ciri-ciri keselesaan tu tidak berapa nak selesa ataupun macam mana? Pada saya selesa je, cuma perbezaannya aircraft tu besar dengan kecil. Dan safety-nya, safety equipment-nya, location-nya dekat mana, situated dekat mana. 2 orang saja kan? Cabin crew 2 orang. 2 man's crew, ya. And then pilot 2 orang. 2 pilots, captain dan co-pilot. Berapa pintu exit ada? Ada 2. 2 exit. 2 exit. Window hatches tak ada kan? Window hatches tak ada. Window hatches tak ada. Okay. So dia punya cargo dekat belakang ke depan? Belakang. Belakang galley, kat belakang? Belakang galley, yes. You boleh buka ke? You nampak ke? You tak nampak? Tak nampak. Tak nampak? Tak boleh buka. 70 orang? 50 orang? 50 orang. Fokker 50, that's why 50 kan? Yes. Fokker 50, 5 orang. Nampak tak ingat? I tak rated. I tak rated Fokker 50. I see. That's why I tanya. So, jadual penerbangan lepas you dah terbang solo, first solo pergi mana? Fokker 50 lah? Tak. First solo on 737. Okay. Saya pergi Penang. Okay. Saya pergi Penang. Night stop ke tak? Night stop. Oh. Ya, night stop Penang. Masya Allah, masa tu hotel apa dekat Penang? Dekat tengah-tengah town tu. Komtar tu ke? Area Komtar. Dekat area Komtar. Situ Penang. And then there was satu night stop. Of course, kita waktu tu terbang dalam negeri lah. Yalah. Kan? All the domestic lah dulu kan. Flights lah. And then termasuk Fokker yang terbang domestic lah. Waktu tu dekat Terminal 3. Ya. And then Terminal 1 were all the international flights lah. So and then kita ada juga Terminal 2. And then hangar semua dekat Terminal 1 dan Terminal 2. Dan waktu tu belum lagi training school dekat Kelana Jaya. Belum buka. Yes. Belum. Masa tu dekat di Subang Airport. Ya. So and then later on baru kita ada training school di Kelana Jaya. Ada mock up everything very complete. Yes. So I managed to experience all that lah. Okay. Apa nama, bila your flight, highlight of your 73 flight, ada tak emergencies ke, ada peristiwa-peristiwa yang you kenang sampai hari ni 73s? Okay. Sebelum kita beralih ke white body. Wow. Tentulah ada. Tentulah ada. Tapi waktu tu kita darah muda. Jadi air pocket sampai kita pegang jug, sampai kita melantun-lantun dekat dalam galley ataupun masa kita tengah serve passengers kan. Kita kena tolak everything masuk dalam galley and then coffee tea tumpah-tumpah tu adalah kan. Pernah you tertumpah dekat passenger? Alhamdulillah tak. Okay. Wow, 7 years of my flying years, I tak pernah tumpah atas passenger. Tak pernah? Tak pernah, Alhamdulillah. Memang itulah paling takut sekali cabin crew. Jangan tumpah atas passenger. Tumpah atas diri sendiri tak apa tak tau. Apa. Better tumpah atas diri sendiri. Yes. Tahu tak ada coffee tea jug, bila kita kata coffee tea, kan, lepas tu juice or water, kan.
bapak berat ender tu sebenarnya kan. Because Betul, the jug betul. tu berat actually the coffee tea kan. So somehow you develop biceps on your own lah. Betul Kak. Kan? Kalau kena by hand tu, kalau 180 passenger tu, you just imagine berapa lama you nak pegang benda tu. Ya, Berat tu. Full flight. Kan, Kita ni lelaki ni pun yang rasa berat, tak tahulah stewardess yang halus-halus tu. Ya. Tak tahulah macam mana dia orang handle. Saya kategori halus lah. Yelah. Kan? Tu bicep naik tu. Tu kan. And then especially kalau kita buat flight Cengkering. Cengkering for you guys punya information is flight Jakarta lah. Cengkering. Yang kita panggil Cengkering. Dan Cengkering aircraft kan flight kan kita serve 1/3 size tray kecil. Kan? So, tu salah Kak. 2/3 size tray. Sorry. Okay. Why? Okay. 2/3 size tray. Size tray. Kecil je kan. And then flying time was very short actually. Yes. Dengan full crew memang berpeluh lah. Betul. Kan? Because time untuk bila seat belt sign off je kita terus kena serve. Dah macam dah penjalan labah-labah lah tangan. Kalau Setuju dekat- dah. Setuju dah. Betul. Kalau dekat galley tu dah macam itu Macam lah. itu dah. Kebaya tu dah macam ni Dah lah. macam ni dah. Dengan kita punya glove di dalam galley duk Nak loading. Masuk loading nak cepat Nak loading cepat makanan ni. tu. Kan? So kita timing betul tak? Betul. Ada yang jenis dah switch on galley Sebelum, aircraft yes. airborne naik Nak cepat. So semua pengalaman tu sangat betul. menarik kan. Jadi selalunya aircraft bila kita dapat roster, kalau tengok je aku ada berapa banyak Cengkering flight ni. Okay, your favourite station lah Kak. Favourite station untuk flight. Bukan next stop lah. What body? Whatever. Kita cerita pasal 737 737 dulu dulu. lah. Oh, saya suka pergi Kota Kinabalu. KK. Oh. Makan sedap. Yeah. Kan? Nasi lalap. Saya suka Nasi lalap. Lepas tu dekat situ kita akan order udang harimau murah, dan sebagainya. Betul. Murah. Seafood dia murah gila. Bawa balik dalam chill packet dan sebagainya. I would say my favourite stopover. And then dia punya flight pun best 2 hours plus, so relax. Kan tak ada rushing. 2 hours 40 minutes. 2 hours. 2 hours 40 minutes kan. So chill, tak ada nak rushing. Tak ada nak rushing. Hit meal after airborne. Just nice. Just nice kan. Just nice. Kalau kucing 1 hour 35. Yes. Dapat tak ingat? Kucing pun struggle juga tu. Struggle. Tapi Cengkering dia memang klasik lain-lain macam. Kan? Aduh. Kita dah tak kira dah. Tahu-tahu kaki terjulur je dekat luar. Kak, dulu kita tak ada Air Asia. So macam mana Tidak ada. Di kalangan penumpang yang sekarang you tengok, you travel kan, of course you travel Asia, you travel dengan dibandingkan dengan dulu punya penumpang behave macam mana dulu dengan sekarang, adakah sama ataupun you nampak perbezaan di dulu dengan sekarang? Saya rasa perbezaan tu ada. Because masa time tu hanya ada Malaysia Airlines System. Dan kalau ada aircraft lain adalah daripada aircraft negara-negara luar. Kan macam Silk Air, Cathay Pacific, Emirates dan sebagainya. Tetapi later on bila ada airlines yang lain kan, perbezaan tu ada. Dan of course you've been flying for certain years. Waktu kegemilangan Malaysia Airlines yang waktu itu memang tengah hit gila-gila. Memang orang pandang gila. Memang apa, stewardess. Ya. Memang dahsyat lah. Dahsyat lah kan. And then later on bila you tengok ada kepelbagaian aircraft, dia satu progress yang baik, tetapi sedikit tidak banyak you tetap ada perbandingan di dia antara airlines senang dan cerita airlines. sebab the exclusivity tu dah kurang sikit lah. Ya, you tetap ada perbandingan itu. And then dulu kita pramugara Malaysia Airlines dijemput oleh transport, kita tak boleh berkeliaran di mana-mana kan. Very eksklusif. Nak tengok stewardess dekat mana-mana susah. Hanya dalam kapal terbang sahaja. Hanya dalam kapal terbang. Dan bila ada van Malaysia Airlines dengan logo, and you tengok dalam tu ada kru. Kan? Maksudnya kita sama ada steward, stewardess and then technical. You tak akan jumpa dekat ERL macam sekarang. You jumpa bersepah. Tak ada. Itu yang saya rasa dulu stewardess very eksklusif. Ya, dan
masa tu tak ada pun stewardess bawa kereta pergi. Tak ada. Pergi airport Sekarang tak ada. Semua pick up yang ambil kan. Jadi dan lagi satu perbezaan yang ketara saya lihat bila saya travel naik aircraft lain. I mean itu dia punya SOP lah pada saya Tapi saya agak macam terkejut bila saya tengok ada yang bawa beg plastik hitam dalam kabin untuk collect sampah. And I was like macam kan, Yes. kenapa dia letak status stewardess ni bawa plastik sampah dekat dalam aircraft. Itu sesuatu yang sangat menjatuhkan moral dan standard seorang cabin crew kan. Dan saya tengok ini saya giling kepala. It's like macam this is not a good sight to watch. Ini tidak membawa kejayaan seorang pramugari atau pramugara itu dihormati dengan cara begitu. Saya setuju juga. Ramai yang cakap kita nak cepat bang, kita nak cepat. Ini je cara cepat. But yes, tapi actually pada saya lah ada cara dia. You boleh je letak plastic bag tu dalam kad sebenarnya. Of course. That's how we did it kan. Tapi tak tahu. Walau bagaimanapun ia harus kelihatan sopan lah. Kan. Dan cara bawa kad tu keluar itu sopan. Kan. And then maknanya you still maintain the high quality standard of flying crew. But so I hope airlines out there kena up sikit level standard kena melihatkan perkara ini kan. Sebab kalau tidak lama-lama dia jadi cantik. Betul. Ya. Betul saya setuju juga. Dia kena apa saja airline yang terasa dengan statement Kak Elly tadi tu, kita bukan nak marah atau nak mengata, tapi kita level standard pramugara-pramugari itu jatuh lah kalau boleh. Alah, you just ambil kad dan masukkan tu plastik sampah tu dan jalan. Covered tak nampak pun kan. Itu saja. Senang aja sebenarnya. Okay. Alright, kita ada masa lagi dalam kita tak ada. Kita berhenti seketika, kita berehat sekejap, kita masuk ke white body pula Kak. Oh yes. Kita jumpa selepas ini.